menuisier na et lui c'est le carreleur. C'est vous qui avez mis la peinture? Kuna kivuli shi wote tunafanya mwili wa Kristo. Banajenga hapa. Banatia maji, baelektricien. Batu ya kutia ma vitre. Menuisier. Et les gens qui mettent les portes, c'est vous, toujours vous? Non, nous avons 3 sortes de portes. En aluminium, en métallique et en bois. Oui. Ça, c'est des ajusteurs. Ajusteurs? Oui, ajusteurs. Ah. C'est ceux qui font de la métal. Ah. Ouais. Ok. Shalom, shalom watu wa Mungu, wana wa Mungu, ninawasalimu mahali pote mulipo. Nimetia video hizi wala picha hizi sababu ni mambo ambayo yalionigusa sana tena sana wakati uliopita, mahali ambapo nilikuwa naishi, na ilikuwa nyumba ambayo ilikuwa inajengwa. Ilikuwa nyumba bado haijaisha, ingali inajengwa, na watumishi walikuwa wanapenda kuja kumalizia kazi sababu sisi tulikuwa tulishakuwa ndani. Tuliona tukibakia bila kuingia ndani nyumba haiwezi ikaisha mbio. Yaani walikuja, walitumika kweli. Nilikuwa naona kila specialisation. Nilikuwa naona kila specialisation. Kutakia ba mason, ba kujenga, kutakuya ba menuisier, ba kutengeneza mamilango kila kenye kiko kama vile mbao, kukakuya, yani kulikia kila watu kudomene yao, kila karibuni specialisation ili nyumba ionekane ni nyumba. Yani nilishangaa sana. Niliona ba kujenga ba mason balikuya, niliona ba menuisier balikuya, kukakuwa ba carreleur bakutia carrelage, kukakuya ba peintre bakutia rangi, kukakuya ba vitrier bakutia ma vitre ile makio, kukakuya ba ajusteur donc bakutia ma milango ya chuma. Na pale kulikuwa balikuwa bashajenga kupendezesha ba designer ya nyumba, ya kulikia wakutia marido, yani mambo mengi. Kulikia ba plombier balikuwa pale, bakutia mamaji, matio ya mai, toilette, macho, manini. Yani sasa niliona hivyo, nikashangaa, nikakuwa tunaangalia, nikakuwa amazing. Pale nikasikia roho inaniambia, unaona jinsi kanisa inapashwa kujengwa, gisi mwili wa Kristo unavyojengwa, kusudi nyumba isimame, ionekane kabisa njoo nyumba ile ya kuenea, inapendeza. Inahitaji watu wengi, inahitaji mikono mingi, inahitaji maspecialisation za mingi, maspecialite za mingi. Inahitaji watu kila domene. Hakuna mtu wa domene moja mwanaweza sema mie njoo nimesimamisha hii nyumba. Mason haizi sema wa kujenga sema njoo tu nimejenga nimesimamisha hii nyumba. Hapana. Menuisier wa milango wa madirisha haizi sema mie wa mambao wa miti hawezi akajitapa wala kujinua.
vitrier wa kutia hiyo makio madirisha mavitre, haizi sema ni mimi ndio nimesimamisha hii nyumba. Plombier haiwezi sema hii nyumba iko sababu mimi ndio nimeifanya. Carreleur wa kutia carrelage na bengine bote ambao sisemi, hawawezi wakasema ni juu yangu, ni sababu yangu ndio maana hii nyumba imesimama. Bakutia bebalianza, tuseme unaanza mwenye nyumba anatafuta kiwanja, kisha wale bakutengeneza wanauke wanaanza tengeneza kuchimba, bakutia msingi, bakutia bakuanza kujenga, banapandisha vibambazi, bale bakukuja kuleta mavio, milango, bakutia charpente, bakutia kama ni manjanja, kama ni vingine vya kufunika juu, bile biote. Na bale bandani, bale bakutengeneza ndani, bale bote. Hakuna mumama anaweza sema ni juu yangu ndio maana hii kitu imesimama. Lakini inakionekana ni effort, ni nguvu za wengi ambazo wametia pamoja na ndio binatuma hiyo nyumba imesimama. Nikakuwa naangalia, nikaanza kuambia, mnanibariki sana na mnanifundisha mengi sana. Acha hata niwakamate hata picha. Hakika wale ambao niliweza nilifaulu kuwakamata na hawakuzuia. Nikaanza kuchunguza maisha ya mwanadamu. Nikaona jinsi maisha ya mwanadamu hajiwezi mwenyewe. Ili mwanadamu mtu awe jinsi alivyo, anahitaji mambo mengi. Anahitaji awe na watu, kwanza wazazi waliomzaa, waganga, walezi, washauri, walimu. Yani mambo mengi sana mtu anahitaji ili awe jinsi alivyo. Mtu hawezi akajivuna, mtu hawezi akajinua aseme mimi niko jinsi nilivyo sababu yangu mwenyewe. Tunaona kwanza wakati wa kuzaliwa tunahitaji wengine, hata wakati wa kufanya harusi tunahitaji wengine, wakati wa kufa tusiseme tena, mtu anazikiwa kana wengine. Yani mtu yeyote yule anahitaji tu sapoti ya wengine. Na tunapoangalia maandiko matakatifu, nikakumbuka hii neno la Bwana ambalo liko katika hii kitabu cha Wakorinto, ambayo inasema kuhusu mwili wa Kristo. Jinsi mwili wa Kristo, jinsi kanisa inavyojengwa. Yani nilipotazama jinsi watu walikuja kusimamisha nyumba na kulinganisha na neno ambalo Bwana ametuambia katika maandiko matakatifu, nikasema hakika maandiko matakatifu ni kweli na amina. Yale ambayo Bwana anasema hata nature, mambo ya ulimwengu, mambo mengi yanatuonesha kabisa ukuu wa Mungu kwa yale aliyoyatenda. Na nitatamani sana kusoma kabisa hayo maneno maandiko, na mbele ya kuendelea nilipata fundisho kubwa. Na nimeona niwahimize watu, mama yangu, dada yangu, kaka yangu, baba yangu, ndugu yangu, ambaye unaweza kuwa na mawazo ya kusema wewe njoo tu, wewe njoo mtu tu, unakuwa unajiona wewe unafaa, wewe unastahili, wengine hawafai, wengine si kitu. Yani bila wewe hakuna kinaweza endelea. Yani ukiacha kitu unaona kama wengine hawezi wakafaulu, na mara unasema sitabasaidia, tutaone hivi batafanya ile kanisa, tuseme nitaiacha tuone gisi bitakuwa, hiyo kazi nitaiacha nione, mimi sitachangia, sitapana mchango wangu, sitapana pesa zangu, nione kama batajan sortir. Ile ni kujidanganya. Kila mtu anahitaji mwingine, na ile ni kiburi ya uzima ambayo haitokani na Mungu, lakini inatokana na dunia. Na pia katika maandiko sita ya decortique, sita ya sema sana, lakini ningetamani tu yatafakari hayo maandiko yaliyo katika kitabu cha Wakorinto, ambapo nasema kuhusu mwili wa Kristo. Inasema ya kuwa
mwili wa Kristo. Kanisa ni kama mwili ambao ulio na viungo mbalimbali. Wapendwa, kila kiungo kina manufaa yake. Kila kiungo kinafaa. Kidole kidogo kinafaa. Kidole ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, kila kidole kinafaa. Ukikata kimoja, zingine zote zinasumbuka, zinateseka. Miguu inahitaji mikono. Mikono inahitaji miguu. Macho inahitaji masikio. Masikio inahitaji, yani tuna haja. Sababu maandiko inasema mwili yote ingekuwa tu kichwa, vrema haingekuwa na sura nzuri, havingependeza. Lakini Mungu ambaye aliumba kila kitu na kuona inapendeza, akakia kila kitu kufasi yake na kajua manufaa ya kila kitu. Mungu wetu ni mkuu sana. Yani yale ambayo kidole kikubwa hakiwezi kikafanya, unaona kile kidogo kinafanya. Mahali ambapo kitu fulani hakiwezi kikafika wala hivi na hivi, yengine inasaidia kufika pale. Maandiko matakatifu tuyasome jameni, na kuyatafakari, tutaelewa mengi. Hiyo ndio fundisho nilioipata. Tuwe wenyenyekevu, tusaidiane, tuchukuliane, tupendane, ili tujenge mwili wa Kristo, ili tujenge sosiete yetu, ili tujenge mafamilia zetu, ili kuonekane kitu kizima. Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Na kitu ambayo inanibariki ni huyu ndugu mmoja alikuwa na tia rangi, peintre. Alisema ya kuwa mu video yake, nitaonesha hapo, anasema ya kuwa mahali ambapo maso hakumaliza, kuko vitu budogo budogo wenye maso hakumaliza, yeye peintre anaweza akabumaliza. Yani kuko mahali ambapo mashimu ziko, hata ule kareleur wa kutia karelage anaacha mashimu budogo budogo. Wakati wa peinture anakia kutia, anapatengenezaka ili paonekane mzuri. Yani naye anajua kadogo, kanosio kadogo, kabale bengine naye anakasaidia. Hata kama haiko seme generaliste, iko specialiste, me iko na manosio kidogo kidogo. Anasema anafikiri hapa kunaweza kuwa hivi, anatumikisha akili na anafanya. Yani kuna mtu wala mambo ambayo yanaweza kuwa na mapungufu fulani, lakini mwingine anamutia moyo, mwingine anahimiza, mwingine anachukulia mwingine, na kazi inaonekana iko sawa. Jina la Bwana libarikiwe. On fait le travail, qu'il finisse ou pas, le peintre arrange. Ah, vous êtes un peu maçon aussi alors? Non, bon, en fait, on crée seulement des idées pour pouvoir arranger ça. Oh, c'est bien. Mais aujourd'hui, vous saurez mettre la peinture sur ça? Bon, vu l'allure, je vais voir d'abord. Si ça va vraiment se sécher très rapide, je peux mettre. Oh Dieu, je voulais que ça soit fini aujourd'hui. Pardon? Je voulais que ça soit fini aujourd'hui, mais on verra. Hein. On verra. La peinture sans mettre ça. Bon, si on met la peinture sans mettre ça, c'est pas beau. Des décalages, des trucs. Ah. Ok. Ni yale ambayo nilitamani kupartage, kugawanya. Yani jambo hilo lilinigusa sana tena sana, na nikaona nisiyanyamazie. Basi tusome maandiko matakatifu ili tupate kuelewa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome neno la Bwana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 12, tukianzia mstari wa 12 hadi 27. Tusome katika jina la Kristo Bwana wetu. Kwa sababu kama mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule mmoja vilivyo vingi ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo.
Kwa sababu katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa katika mwili mmoja, kama Wayuda au Wayunani, kama tukiwa watumwa au wenye huru. Nasi sote tumekunyweshwa katika roho mmoja. Kwa sababu mwili si kiungo kimoja, lakini ni vingi. Kama mguu ukisema, kwa sababu mimi si mkono, basi mimi si wa mwili, kwa sababu hii si wa mwili. Na kama sikio likisema, kwa sababu mimi si jicho, mimi si la mwili, kwa sababu hii si la mwili. Kama mwili mzima ni jicho, kusikia ni wapi? Kama mwili mzima ni kusikia, kunusa ni wapi? Lakini sasa Mungu ametia viungo kila kimoja katika mwili kama ilivyompendeza yeye. Haleluya. Na kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, lakini mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuuambia mkono, sihitaji wewe. Wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sihitaji ninyi. Basi zaidi sana, viungo vya mwili vinavyoonekana kuwa dhaifu zaidi, vinahitajiwa zaidi. Haleluya. Na viungo vya mwili tunavyozania vinapunguka heshima, tunavipa heshima zaidi sana. Na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa sababu viungo vyetu vizuri havina hitaji. Lakini Mungu ameunganisha mwili, akapatia kiungo kinachopungukiwa heshima zaidi sana, ili matengo yasiwe katika mwili. Haleluya. Lakini viungo vichungane. Kama kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote vinaumia pamoja. Au kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote vinafurahi pamoja. Basi ninyi ni mwili wa Kristo, na viungo vya mwili huu mmoja mmoja. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kama tulivyosema, sitasema tena mengi, lakini neno ambalo naweza nikaongeza ni kusema ya kwamba, kama vile nilivyoonesha katika picha ya wajengaji wa nyumba, nilikuwa nikitafakari nikiona kila mtu alikuwa anafurahia kazi anayoifanya. Kila mtu alikuwa anafurahia specialite yake. Hakuna ambaye alikuwa na tamani awe mwingine. Kama vile mkono haiwezi katamani iwe mguu, sababu inajua ina manufaa yake. Masikio haiwezi katamani iwe macho, sababu ina manufaa yake. Na katika kanisa ni vema kila mtu atumike ile kazi ambayo Bwana amempatia kwa upendo, kwa bidii, kwa nguvu, kwa ujasiri. Haleluya. Na tukisoma hii haya yake ya 28, maandiko yanasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha wafanya matendo ya uwezo, kisha zawadi za kuponyesha wagonjwa, wenye kusaidia, wenye kuongoza na namna za lugha. Wote ni mitume, wote ni manabii, wote ni walimu, wote wanatenda matendo ya uwezo, wote wana zawadi za kuponyesha wagonjwa, wote wanasema kwa lugha, wote wanaeleza maana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio wote wako na specialization. Sio wote wako mdomene moja. Kila mtu kwa mdomene yake, lakini vyote vinajenga mwili. Vyote vinakuwa mwili mmoja. Na vyote vinafurahia kazi ya mwingine.
Yaani hatupashwi kushusha wengine. Tusione kama wengine hawana heshima. Kwanza vile ambavyo tunaviona havina heshima, maandiko yanatuambia ya kuwa Mungu amevipatia heshima kubwa. Kiungo ambacho tunaweza ona hiki hakifai, kumbe kinafaa sana. Yaani kila kitu kinafaa. Hakuna kitu kia kudharau mwingine. Kila vitu ambavyo tuseme ba mason, ba menuisier, banahitaji yaani kina manufaa. Kila kitu ambacho kinaweza kikasaidia nyumba isimame, kiwe kidogo kiwe kikubwa, yaani kina manufaa. Hatupashi kudharau mtu, hatupashi kudharau kazi ya mwingine, hatupashi kudharau maisha ya mwingine, hatupashi kudharau huduma ya mwingine, lakini tuisapoti, tuchukuliane, tuombeane, tuhimizane. Mwingine akikuwa na udhaifu fulani, mwingine anamshika mkono, mwingine anamuunga mkono, na kazi ya Baba inaendelea, na kanisa linaendelea, na utukufu unamrudia Elia, Bwana wa majeshi. Kukikuwa wadhaifu, waliona nguvu, wanawasapoti, wanawaendelesha mbele. Tushikane mikono, tuwe umoja kwa pamoja, tuondoe wivu, tuondoe chuki, tuondoe matengano. Kila mtu aone mwenzake kuwa bora, ili kanisa la Kristo, ili watu wa Mungu wapate kuwa vizuri, na jina la Mwokozi litatukuka. Mbarikiwe sana kwa kutusikiliza. Roho Mtakatifu awaongoze na tusaidie katika yote, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Utufunge pamoja, utufunge pamoja kwa kamba ya upendo, Mungu. Utufunge pamoja, utufunge pamoja kwa kamba ya upendo, Mungu. Mungu ni mmoja, Falme ni mmoja, mwili moja pia. Kwa hiyo tunaimba, utufunge pamoja, utufunge pamoja kwa kamba ya upendo, Mungu. Utufunge pamoja, utufunge pamoja kwa kamba ya upendo, Mungu. Haleluya.